puntahan mo. Ay, shit, maganda to. Brand new po by Sweet Pot. This one is a dress, again, size large po, ha. Size large, may pa-belt na kasama, brand new with tag. Brand new by Sweet Pot. This one is, again, size large po, size 12 on tag. Code is SWEET. 280 code SWEET, mga madam. Maganda yan. Code ng SWEET for 280 pesos. Yan yung dark blue halter sa likod. Ay! Ming, ganda. Okay, pag ganyan siya, Mi. Small semi-med lang to. Zipper back up to size 27. Size 27, ang ganda. This one is branded by Angel Diva, size 8. 27, 28, Mi, kaya. Okay, code ako halter. Up to size 28 kasya to sa akin, pero masikip. Iba na yung kayo magalit na ano na. Oo, wala na yun. Ano lang, mag-uwi na siya. Oo, nag-send ba siya? Code ako halter, 280, mga madam. XL na wrap around. Bakla parang wala na ako XL na wrap around. Sweet. Camille? Camille, yours na si Sweet. Nahula lang ako. Camille, yours na to. Camila Sala. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yours na to. Brand new. Camila Sala. 1, 2, 3, 1, 2, and 3. Uy, mga bakla. May nyo to. Ang ganda nito, oh. Branded by, this one is branded by Rumor, size 6, small. Adjustable strap, zipper back, branded by Rumor, mga madam, very shala. Size small, code ako shala, 280. Address. May connect ano? Oo, Mima. Halter! Ay, dahon, wait. Dahon, Madam Ella. Address to me ko, no? Address yan. Dahon, Miss Ella, yours na. Ella Nario, 1, 2, 3, 1, 2, 3, yours na to, ma'am. Halter, Madam Camila Sala, halter. Camila Sala, halter. 1, 2, 3, 1, 2, 3 yours na to. XL, double check ko kung may XL pa ako, mga madam, ha? Alam nyo kasi, ang XL ang unang-unang nawawala. Okay, ito XL brand new by Buhu, mga madam. Ito, napakabongga. Madam naman talaga. XL to, mga madam, ha? XL. Okay, brand new by Buhu, XL po. Code is Rosas, 280. Rosas, 280. Okay. DL Shala, Mi, yours na, Mary Ann. Mi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, yours na to, Miss Mary Ann. Uy, Mi, imayin mo na tong padded na to. Extra small to small, branded ni Doty. 480 lang. Padded, di ko talaga mabigyan ng 280. Adjustable strap, zipper back, smack type siya. Padded to, ha, kaya lang extra small to small talaga. 480, mga madam, code padded. Code ng padded. Cotton, madami tayong cotton. Size 34, ma. Ito, ma. Ito, ma. Size 34, kasyang-kasya po ito. Up to size 34. Nag-send na po ako, ma'am. Thank you, Madam Anthony. Uy, ang ganda nito, Bio. That's So Fetch, size 2. This one is, meron na siyang double lining siya. Ang ganda. Brand new with tag. Size extra small to small. Brand new by That's So Fetch. Ganda. Extra small to small, mga madam. Okay. Code ako dito, maganda. 280. Brand new. DL padded sa tingin yellow mustard sa likod. Sige, Mi. DL padded, Madam Army, Giyangan. Hello, Mi. Double lock. Mi, ano to? 580. Pa-confirm ako, ha? 480 siya brand new. Tapos double lock. 580, ma. Miss Army, thank you. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yours na to, Mi, ha?